Guys, challenge yuk. Jadi aku mau ngeklik semua ini. Bentar. Aku mau ngeklik semua ini pakai filter ini. Tadam. Saya agak jauhin biar lebih susah. Miring tangan aku kenapa ini? Oh my gosh. Oke, let's get started. Satu, mana nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, kita coba. Yeay! Pakai filter apa lagi? Komen ya. I'm sorry for fidgeting, but fidgeting's what I do. And one of these days you steal my fidget, I'll explode all over you. Hah? Ngitung pop-it sampai 12 miliar? Gimana nih guys? Nah, sebenarnya kita bisa hitung pakai matematika loh guys, untuk mempermudah. Nah, karena jumlah lubangnya ada 28, 12 miliar sekian ini kita bagi 28. Hasilnya sisa 26. Jadi yang perlu kita hitung sisanya ini ya guys, 26 aja. Yuk, pakai warna kuning ya. Tiga, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 26. Selamat, kamu menang. Kak, 25 kak, please. Aku nanti like sama salin 5 kali. Please, kumohon Kak Amin. Dibuatin please, like. Kak, aku salin deh, aku tunggu. Oke, bakal aku buatin ya, kesian banget. Nomor 25, semoga beruntung. Mari kita coba. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maaf, kamu gagal. Semoga beruntung lain kali. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I 2 tambah 2 tambah 2, main tapi sambil belajar. Oke, mari kita coba. 2 tambah 2 tambah 2, totalnya jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, kamu gagal. Oke, kita bikin pakai warna kuning ya. Tapi kita hitung pakai matematika supaya nanti ngitungnya nggak banyak. 300 kita bagi 28 dulu. Hasilnya 10, sisa 20. Dapat dari mana sih? Ini kalau kita kaliin hasilnya 280. 300 dikurangi 280 hasilnya 20. Jadi ini aja yang kita hitung. Yuk kita bikin 20 kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selamat, kamu menang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
dibuatin? Oke, aku buatin sekarang ya.